Turasubiye kubaravutsa amahoro y'Imana. Reka turirimbe indirimbo ni wa mukozi w'Imana nyene musanzwe mushishikara gusangira amajambo y'Imana aha kuri iyi shene nyene ya Yesu Araje TV. Reka turirimbe rero indirimbo ivuga ngo inganji ya Mesiya. Inganji, inganji ya Mesiya, inganji ya Mesiya iraje. Inganji, inganji ya Mesiya, inganji ya Mesiya iraje. Tuzoganzanya na Yesu, inganji ya Mesiya iraje. Inganji, inganji ya Mesiya, inganji ya Mesiya iraje. Tuzoganzanya na Yesu, inganji ya Mesiya iraje. Tuzoba batware, inganji ya Mesiya iraje. Tuzoba abakuru, inganji ya Mesiya iraje. Inganji, inganji ya Mesiya, inganji ya Mesiya iraje. Itegure shengero, tuje kuganzanya na Yesu, inganji ya Mesiya iraje. Inganji ya Mesiya, inganji ya Mesiya, inganji ya Mesiya iraje. Murakoze cane, mukore abone canke se mukore subscribe kugira ngo dushishikarane ubutumwa n'amajambo y'Imana. Murakoze cane, umukozi w'Imana Jean Marie Nduwayo, turabakunda. Yesu abahezagire.